Ndio mulu ine ulo leo lo panda ko. Sobe ulo. Ewe jule wendakile. Nawe shikile mate mani monyo kana tata ulo na akya ne kuela. Ne kanine oke ukuele waakya ukuela itumba isawa molo na bolumiana kubawa wadisi. Tukya tendela pe wemitolo kwa maolo ndela pe tukya tetu hiyewetu upelwani uswaji pende hiyanobe pi nshutaka ntoto ntela na mpanisha jabubele molo alonda browni nato kwa mabingi tata yolo yenyu ukanawa mwatwa kusebita maho chohakwa na mpendela ukanabenywe maho kya mwishihiya we mwekya nabino nansulila ndela mwebasota mpekya unkilo mufike mpaka kumwisha objective kwenye mulikuwa naenda. Musirudie juu ya kukuta kikwamo munjia. Shie tuko mvula ya mwezi wa 4. Mvula ya mwezi wa 4 inanyeshaka na mitoni inafungulika na miti inashuka. Hapana kurudia nyuma baba. Nasema kwenda mpaka ku objective kupika Mnyarwanda uniletee kiungo kimoya kenye nitaenda kuweka kwa kazi yangu. Asante. Merci. Joseph Kulukulu